Thansa gang bahagi menir nai. Kok sapuru kui menir gang bahagi menir nai ne फिर भी हंसाना पड़ेगा. Kok रे? Buino chini Bubagra party ni chairman orang Kolumungga Paru. Kolumungga Paru chini oldest and tallest nationalist leader. Chini party ni chair president Boromgaran Bigger Uncle Sadno Hambaya Paruchini TTADC ni CEM MDCs EM Rogno Jotto Tini Pai IPFT Yakarwi Pai leaders supporters Jotto Takute Bukuk Somna Hambaya Pari Angkabang Kok Sakla Norong kok khnayang belai hamzaka dini. I never thought that someone from Tiprasa will explain so nicely about Sarojini Naidu and also Indian freedom movement. Mobile Sing Shivo Tabupo Tiprasa Kabangma warriors Hujadi Tongkhwaje. And one day all of them will come and share dais with us. Finally, Barokat. Bubagra Pila Chongkhana Khoroksa Bukuk Tamothan Kok Saino. Kintu Jokhon Hindi by Sana Chenka Bubagra ne mobile देखना बंद करके महिला की तरफ देखने लगे. Omo kom quality hai. Boro komno stage of besai kok saden kai. Oro ni simino khijol ka khiwi thinai botong hai. Ar boya kung sajak se busker bhai gai je bhai. Bono Thansa ni chini je shakti. Unity is the strength. Ang tabuk sanan muchungu chini phainai IPFT ni takhukte bukuk somno. Noromno Haiphano nugang busuk hamzak kahit karon oroni bisingmo tongkhana no sokuni mama nei kebo Facebook or nai tongkhana hiti agar Tripura rajyo go 100 jon ano nok lognan bagai Facebook chalongnai tongugai a songkha tini 50% komi khana hiti. किसी का जीत हो या ना हो मेरा तो जीत हुआ है. आं जीती का है. आं तोंगथोगो महाराज ओरो तोंगो. थांनाय एडीसी निर्वाचनो तामो पाताल तामो अंकल एनसी जोतनो थानसाव तुबुनान बागै. It was me who has been telling Maharaj. किंतु जोखन नुका मो निमेस बागै से थानसांग लाइमाया. Nogo thani angbo serek ma kabu haiti. Karneng klaya manino klayo ani mo julpi log riban kolok kherwe oro ni bai phukja haiti. Busuken nasle kena no haiti. Omono jodi jeng ka telai manya kai. Jeng kuno din Thansang maya ang Maharaj no mas ho praido. Agar किसी को पद चाहिए Ani je kaisa pod tonga jodi ang yapar na nangkhe. I am always ready for greater unity. It is not important. Jeng tini khorcha borno nugo Thansa tamo tapkhan se proshno khayo hai. Greater unity ni kok saw hai. Jeng pok mai aborno. Jeng mai jeng ni unity kok Maharaj saw. Borok saw wansa Bihari Punjabi means a greater unity nai. Even Maharaj is telling greater unity with all communities, but not at the cost of Tiprasa ne odhikar. Tiprasa ne odhikar no badruboi ang Bihari bai mili manya. Moani ha o hawani sason mangnai. Abos a greater Tipralen hai. And one big important issue is these people. The brothers and sisters who have joined us today, they have been demanding Tipralen. Kintu Tipralen ni tini, they kaisa shiri kai khabor greater Tipralen.
Buino greater Tiprasa. Hajingo Maharaj ang may kok salaite. See, politics happens every second. You can't do politics ang ekmas political race nahar grana. Then I will come like Sunil Shetty. Dream bhai kushi di ang jotono পরাস্ত খাইছে না আবু সম্ভব হইছে আবু ফিল্মও হইছে ওরন বড় তকবাক ফিলি ওর ফাইনাই ওরন তকবাক ফিলি থান নাই আবু ফিল্ম মান হইছে পলিটিক্স হ্যাপেন্স এভরি সেকেন্ড বুবা গ্রানো দিল্লি থেকে যে মেসেজ রাখান পরীক্ষাইছে I tell you brothers and sisters, I am not authorized to tell those things. Greater Tipralen zarur hoga abole kok থেকে সত্য সুরমাও অনেক বড় ছাও সুরমা জিদি লিয়া দেখিস আন্দাকি জিদি না তোমার সুরমা চিনি বাগেই রিজার্ভ ইয়া এসসি রিজার্ভ সিট 15 দিন বাই 12,000 বুট আরো ক্যাপচার খাইগা 2,300 বুট মানখে 2,300 বুট মানখে তিনি বাবুরাম সাতনামি Tipramothani Prothom MLA Gamu. But don't lose your heart. Analysis. Sangbadik Rogoroto analysis is like this. J. Tipramotha. Tribal Belto. ST Belto. Matru 65% vote mano. 22% Boro BJP good Kachin Tiprasaro. Ab 22% Bishingo Jodi. 15% Tiprasa good Kaino. जों दिनै बुइनि बुट सार नारा एमएलए मान खामुं आइছে बिनि बागिছে थामसा नांगवाइছে थामसा बरो ना इनि बीजेपी नो जरा तंथकनाय नां प्रश्न खायो आई एम क्वेश्चनिंग देम अरे बीजेपी ब्रादर्स 2018 नर 20,000 बुट मान खाइছে बाय इलेक्शन ऑफ भाई only they got 16,000 4,000 बुट बीजेपी नि कमी खाइছে আর টিপ্রামথা জিরো থেকে তিনি 12 হইগা দিল্লি অলরেডি মেসেজ থাকা যেখানে বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য তঙ্গ আর কোন পার্টি দিকে লাগা মেসেজ হইগা নর ওয়ান সুতেমান যে আগামী 6 মাস বাদে জেনারেল সিটও যখন প্রার্থী দিওয়ানে চিনি টিপ্রাসা বুট যখন একং থানায় খাংরাই বাই খাংরাই তালাই লেমনো ইয়াসিন যতন গ্রাই থামাইনে হইছে নং খরকসা মুইসু মুঙ্গৈ বরতো সুনো গনি আবলে মুইসু মুঙ্গৈ খাংরাই বাই খাংরাই রিলাই যে ইয়াসিন জমানি চাই কুলমান লাগাইছে আগে মাঝি দিনেছে বিনি বাগিছে থামসাইছে বইহিনো তাম খাইনাই জেনারেল সিটো বসাওই 17,000 সে টিপ্রাসা ওয়ানসা দঙ্গারো 26,000 26 বাই 26 নো 2 বাই ভাগ খাইগাই 13 অঙ্গ 13 বাই 13 নাংলাই মাংনো নং 17 থেকে 14 মাকে নং পাই গাইছে নং আবতাং হিসাব গাইয়া ননো হেকে বাক তনি খাবলে ত্রিপুরাও আইছে दाकुब्रक साना का तो कॉक कॉलक गबांग में सही मनो बोबाग्रा ने हमको आदेश किया था हमने बखूबी से निभाया मैंने ही देखा हंसाने के लिए बोला आपने हमने हंसा कैन आई लीव नाउ ओ वो सारो टांगा कहते कॉक रहे दिने आं कॉक गबांग सालिया बेलाई तंग थकमानी साल एवं चीनी मो तंग थकमानी मो साल नो तेबुचन गोबां बरफनि थानि पिरै दाबुबो जारा सरकारति किसिसा तंगलेना माइचाबायमा परबो बुदै अनेक बरं नुगो सलागै जाव जांबाय हायते ताको जारा सलागनानि बागै रेडी तंगनाय रं सादे माइरां पाइ थांसिनाय दै सलागिबो फाइलि आरो रसाय पाइखा तिप्रासा खरकसानो खम खम चाकरि दि मालिया खरचा बरनो जागा बाग मान लिया तुम तो चीनी खाबला जागा बाग माले दूरे था ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी बोर्ड रेखा ऑर्डर तिप्रासान जागा वानसानो फालदे 70 বছরও যদি কেবো ফালতু ইতিহাস সৃষ্টি খাই গায় চীনি মন্ত্রী বুড়া ছয় বড় খাই গায় যে ফালতু যে রেকর্ড হইছে বিনি বাগে নরক যারা তিনি ইয়াকারি ফাইনে রকনো जों लामसगो
আর যারা তাকে বড় পাইতাম নাই তাকে বহুত জনসন বয় প্লিজ কাম বি ইউনাইটেড जोंनि ग्रेटर टिप्रालिननि ड्रीम आबो सक्सेस जोंने आं कक सालिया जत बेलाय हामबाया फारो टिप्रामो थाय ब्लक दं बोबाग्राय ब्लक दं टिप्रा दफाय ब्लक दं हामबाय